हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सांग माने मोर फाइनली कने 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाई आउ खुशी लागुची जा हो 100 सब्सक्राइबर गोटे कंप्लीट हो आउ टे सब्सक्राइब करंतु जदि वीडियो भल लागुची टिके लाइक करंतु वीडियो कमेंट करंतु शेयर टे करंतु। एबे बाहर जिबा ऑफिस में लेट हो गलानी टिके सांग माने एबे बाहर जाई घर आउ नहीं जाऊे कदली माने देशी कदली नहीं जाऊे सार चलते ए जा ऑफिस जा देखा आउ कंटेंट टे इम्प्रूवमेंट टे करबा गाइस सांग मैंने सीट देखा मत कहते ब्लॉगर माने केतेटा केवल निज लोक घर लोक आतेटा हाथ गणती लोक छाड़दे आउ समस्ते एमती मजा उड़ाती फास्ट फास्ट टे लगुला टे अबाया लगुला ए किसी मजा उड़ाते उड़ातु 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 केते मजा उड़ाते उड़ातु कौन से कौन आम वीडियो करिया मजा उड़े कौन मिले सी मोर मजा उड़े ब्लॉगर एमती कहले मो सागे कैमेरा बोले देखिले सांग मैंने यही तो हूँ चलते ए जो ऑफिस जा ऑफिस डायरेक्ट देखा आउ आज माने गोटे अचीवमेंट टाइप रे कहीं कंटिन्यू ब्लॉग पकायर मोर 15 दिन कंप्लीट हो जाए तो 15 डेज टाक ट्राए करवा 30 डेज कंप्लीट करने मु तो पूरा ट्राए करी मैंने डेली ब्लॉग करने कंटिन्यू देखिया वो जाए हूँ डेली मो तरफ डेली मु ब्लॉग करी डेली डेली आप गोटे गोटे वीडियो जमी देखा पाइबे सामान गोटे लाइफ रो मोर एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए माने मोर के वीडियो बनैर 15 दिन है तो 10 दिन पर मु कौन कम भी कर जॉब भी कर वीडियो भी बन एडिट कर अपलोड कर माने कम टे प्रेसर होता वीडियो एडिट करने मत टाइम मिलून से माने गोटे मुझे तो भाभी ना एसबू माने जॉब सागर हो पारे तो यहाँ 10 दिन हो बंद करदेवी भावुली किसी समय पर मुझे जापारे यूट्यूबर 1% कौन सक्सेस पाते तो यहाँ हूँ लाइफ एक्सपीरियंस मोर जहाँ 15 दिन शिखा मिलला यहाँ हूँ गोटे पॉइंट आगू आगू जहाँ भी शिखा मिले मुझे आपको कहबी से ऑफिस आसी पहुंची जाइए देखो हाथ अच्छी कदली पिठा सारू दबा सार खाइबे A few moments later. गाइस एबे लंच ब्रेक हे गलानी बहुत बसी बसी देखिए के बहुत खुशी ले देखिए आज बिरयानी आज खाइ वेज बिरयानी आज खाइबू जाऊ छे आने पे बिके पैसा पठेबो सार नाम कोई बिके देले गाइस एबे बाहर जेबो बिरयानी पाई बिके गाड़ी नै की बिके पैसा दो बिके रो बिरयानी गाड़ी भी बिके रो सर आप कहे कथार भल पिलाटा खाइबा सार गोटे नुआ यूट्यूब चैनल खोला जाऊँगा खाई पी सारापर सार को कहीदे मुझे कौन तार प्रोसेस सारे ए पलि जाइु बिरियानी दुकान टी यहाँ हूँ भाई दुकान लोकेशन माने जो बिग बजार सामने जो अन्ना पकोड़ा जो फेमस दुकान तारी साइड रे अच्छी मारिनी आम राइस पार्सल रायता पार्सल हो बिरियानी ए पार्सल कर सारे सार कौन कहते सार कौन कहते 150 आ 150 300 पड़ला माने बिरियानी प्लेट 70 टका माने कम रेट अच्छी चलतु से खाइला पर जना पड़ो टेस्ट केमी सार 4 प्लेट बिरियानी नहीं आसे प्लेट आना पुणी वाला प्लेट नहीं ଆପଣ ବିରିୟାନୀ ଆଣିଥିଲେ ପ୍ଲେଟ କେମିତି ଆଣିନଥିଲେ ଏବେ ଖାଇଥାନ୍ତେ କେମିତି ପ୍ଲେଟଟା ଅଛି ଅଫିସରେ ଅଛି ତଥାପି ନେଇ ମିଳୁଛି ଯେହେତୁ ନେଇଯିବ ପ୍ଲେଟ ଫ୍ରି ଯେହେତୁ ମିଳୁଛି ନେଇଯିବା କଥା କାହିଁ ଛାଡ଼ିବା ଠିକ କଥା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟା ଚଲେଇବି ଏବେ ଯିବା ଯାଇକି ଦେଖା ହବା ବାଟରେ କାମ ଅଛି ଟିକେ ଏଟିଏମ ରେ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକା ପଇସା ହେଲା ସାର କହିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ କଥା କାହିଁକି ନେଇଯିବ କ୍ୟାସ୍ ରଖିଲେ ବିପଦ चलो जा डायरेक्ट एटीएम टी देखा साने पलि आसु एटीएम एटीएम रे जाके पैसा डिपोजिट करदे सार ऑनलाइन दरकार अच्छे फुल
ସାର୍ ଏଠି ଯୋଉ ଦିଟା ଏସି ଲାଗିଛି କଣ ପାଇଁ କହିଲ? ଦିଟା ଏସି କଣ ପାଇଁ ଲାଗେ କହିଲ? କେତେ ଭିତରେ ପଇସା ଥଣ୍ଡା ରଖିବେ ପଇସାକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବେ କାହିଁକି ନା ପଇସା ଭିତରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ମନା କଲାଣି ବନ୍ଦ କରିଦବା କ୍ୟାମେରା। ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକି ଆସିଲୁ, ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଅଧା ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲୁ। ଭାଇ ଆସିକି ମନା କଲେ, କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ହବନି। ସାର୍ କଣ ପାଇଁ ମନା କଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିହବନି? ଆପଣ ଥିବ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତା ଦେହରେ ତ ସେଠି କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି ଫୋନରେ କଥା ହେଇପାରିବନି, ସନଗ୍ଲାସେସ୍ ପିନ୍ଧି ପାରିବନି, ଟୋପି ପିନ୍ଧି ପାରିବନି, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବନି ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ଲେଖା ହେଇନଥିଲା। ସେଟା ସେ ମନା କଲେ, ଆମେ କାହିଁ ମନା କଲେ ଆମେ କଲୁନି ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ତାର ସେ ଏଟିଏମ୍ ଭିତରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଦିଦିଟା ଏସି କଣ ପାଇଁ ଲାଗିଛି? ପଇସାକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବେ पैसा को कागज टा कौन गरम हो जाए? पैसे के अंदर गर्मी बहुत है, इसीलिए 2 ठो एसी लगा हुआ है। चलते ଏବେ ଯିବା ଯାଇ ଖାଇବା ତାପରେ କହିବା ସତେ ବିରିୟାନୀ ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆମ ସୁମନ୍ତ ଭାଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। ସୁମନ୍ତ ଭାଇ ଆସିଲେ କେତେଟା ବେଳେ? ଟାଇମ ଏବେ କେତେଟା ହେଲାଣି? ଏବେ ହେଲାଣି ଟାଇମ 2ଟା 2:30 3ଟା ବେଳକୁ ଭାଇ ଆସନ୍ତି। ମତେ ସେଇଥିରେ କହିବେ କଣ ନା ମୁଁ ଲେଟରେ ଆସିଛି। ବିରିୟାନୀ ବଢା ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଏବେ ଖାଇଲେଣି। ବିକି ଭାଇ କହିଲେ ଦେବେ, ହେଲେ ଅଧା ପଇସା ଦେଲେ, ଠକି ଦେଲେ ବିକି ଭାଇ। ଆଉ ଅଧା ଆଉ ଥରେ ତାପରେ ଦୀପକ ସାର୍ ମତେ ପଚାର ତମ ଏରିଆରୁ ଆସିଲା ମୁଁ ଜାଣିବି। ସିଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କେମିତି ସବୁ ଚୋବେଇ ଖାଉଛ। ଏବେ ଆମେ ଖାଇଦବା। କାଲି ଯିବେ ସକାଳ କାଲି ସକାଳେ ଯାଇ କଣ କରିବ? ଶତୁର ହିସାବରେ ଟେଷ୍ଟ ଟା ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଆଜି ରାତିରେ ଯାହାନି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ପୁରା ସରିଯାଇଛି। 70 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବଢିଆ ବିରିୟାନୀଟା ହେଇଥିଲା, ଖାଇଦେଲୁ। ଏବେ ବସିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନବୁ, ତାପରେ କାମ କରିବା। 2 hours later. ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, 6:30 ବାଜିଗଲାଣି। ସାର୍ ଏରିକା ଯାଇଛନ୍ତି ସାଇଡ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ସେ ଘରକୁ ସେଇପଟେ ଗଲା ହାରି ଷ୍ଟେସନ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏବେ ବାହାରିଯିବି, ଝରକା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ବି ଏବେ ବାହାରିଯିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରହିଲି, ଟାଟା ବାଇ ବାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହବା କାଲି ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ।